السلام عليكم. كنقدم لكم راسي معكم أميمة. في هاد الفيديو هادي غنهضروا فيها على لي بروفيزيون كما كتعرفوا هي ما بين لي طرافو دو فان ديكزارسيس. وملي كنهضر على لي طرافو دو فان ديكزارسيس عندنا ثلاثه الحوايج اللي مهمين. اول حاجه لي زامورتيسمون اللي شفناهم في لي فيديو اللي قبل، لي بروفيزيون اللي غنشوفوهم دابا، اي بار لا سويت لي ريغولاريزاسيون دي برودوي اي دي شارج. دونك في هاد الفيديو هادي باش نبداو غنهضروا على نشوفوا ثلاثه الحوايج مهمين كintroduction ديال هاد الشابيتر. اول حاجه définition de la provision, par la suite les types de provision et enfin réajustement de la provision. Les provisions, donc la provision c'est une constatation comptable d'un risque probable mais non certain. هذه définition ديالها. Donc ملي كنقولوا واحد c'est une constatation comptable كنقصدوا بها واحد l'enregistrement comptable de quoi? D'un risque probable mais non certain. عندنا واحد le risque. Mais le risque, le caractéristique dialo, il est probable et il est incertain. Donc c'est un risque d'appauvrissement probable du patrimoine de l'entreprise. Ou la provision, à la fois c'est une charge. Qui كتكون عندنا في passif de l'entreprise. Au niveau du journal, le compte 6, on كتكون عندنا هنا. Donc c'est un appauvrissement. Donc, بالنسبة للتيب دو بروفيزيون هنا دو تيب. لا بروفيزيون هادي عقلوا عليها مزيان حيت غادي ينفعنا في لي زيكزارسيس حيت كل حاجه عندها واحد التريتمون ديالها. عندنا بروفيزيون بور ديبريسياسيون d'immobilisation. Soit d'immobilisation, soit de l'actif circulant. Deuxième type, il y a provision pour risque et charge. Donc, on a deux types. Pour la première provision pour dépréciation, mais quand dépréciation d'immobilisation, quand on la classe 2. Ou la classe 2, on a trois types. Immobilisation en non-valeur, ou bien immobilisation incorporelle, ou bien immobilisation qui est corporelle. Donc c'est une constatation de la dépréciation. Mais comme la dépréciation, c'est la diminution de la classe 2. Soit l'actif circulant. Mais quand on doit l'actif circulant, quand on doit la classe 3. Et pour la classe 3, تقدر تكون عندنا واحد la dépréciation ديال créance client. Par exemple يكون الكليون insolvable ما بقاش عنده الفلوس ما غاديش يخلصنا. دونك هنا غنديروا واحد la constatation ديال créance client qui est insolvable. Bien TVP, titre de valeur de placement, ou bien stock, dépréciation de stock. بالنسبة provision pour risque et charge, هنا عندنا deux types. إما provision pour risque et charge qui est durable, إما non durable. هنا على حساب بالنسبة للريسك et charge هنا على حساب الوقت. إما أكثر durable يعني long terme. وملي كنقولوا لو long terme كنقصدوا به لا كلاس 1. وفاش كنكونوا في لا كلاس 1 هذا هو الباسيف بيرمانون في البلان كونطابل. بالنسبه للنون دورابل سي موين تيرم وهنا سي لا كلاس 4. سي لو باسيف سيركولون. دونك فاش في الديفينيسيون فاش نقولها شنو قلنا على لا بروفيزيون؟ لان سي اون كونستاتاسيون كونطابل ديال واحد الريسك
de diminution de valeur. Ou le risque de l'appauvrissement ou bien de diminution de valeur, il est incertain. Donc, là, le risque qui est incertain, il est dû soit à une dépréciation d'immobilisation ou bien une dépréciation de l'actif circulant, soit à une pour risque et charge. Donc, une définition de l'oula, la provision, c'est une constatation comptable d'une diminution de la valeur d'un élément de l'actif, la valeur, et d'une augmentation du passif exigible. هنا كيكون عندنا حتى شنو عندنا الباسيف الكونت دو باسيف وهنا عندنا كونت ديال لاكتيف شنو كنعرفوا على الكونت لاكتيف كيطلع هنا وكيهبط هنا هذا عندنا الديبي هنا عندنا الكريدي هنا الديبي هنا الكريدي باسيف العكس كيهبط في الديبي وكيطلع في الكريدي. Donc, provision pour dépréciation d'immobilisation, c'est une constatation comptable d'une diminution d'un élément d'actif. C'est une diminution d'un élément d'actif. Au la provision pour risque et charge, c'est une constatation d'une augmentation de passifs exigibles. Les dettes. Les dettes long terme et dettes moyen et court terme. بالنسبة للréajustement de la provision, donc هنا كنقارنوا ما بين deux exercices comptables. La formule ديالها كنديروا l'ajustement qui est égal à provision nouvelle جديدة ناقص provision ancienne. Formule nouvelle c'est n, ancien c'est n moins 1. فاش كنديرو هذه كاين trois cas de figure. إما تكون عندي واحد l'augmentation de la provision ou bien une diminution de la provision ou bien une annulation de la provision. Qu'est-ce qu'on a dit? Une augmentation de la provision, comme on dit une dotation. On constate une dotation. Au fait, qu'on constate la dotation, on a imma 619. C'est une charge. Dotation, c'est une charge. Ou bien 639 ou bien 659. 619 هادي 639 financière non courante. هادي ديال l'exploitation. Mais qu'est-ce qu'on a dit? Une diminution de la provision. يعني أنا فاش درت la provision nouvelle mois ancien خرج لي le 6 mois. هنا فاش كندير هنا كيكون عندي le 6. Donc qu'est-ce qu'on a dit? واحد la reprise. كنقولوا reprise يعني 719 739 et 759. Au cas de diminution de la provision, il est idem au cas de l'annulation de la provision que soit la نفس الحاجة حتى هي. Le cas de l'annulation, qu'est-ce qu'on dit une reprise? Qu'est-ce qu'on dit 719, 739 et 759. Donc, il y a les réajustements. Il y a une augmentation de la provision, c'est-à-dire 6 plus. Il y a la provision nouvelle, جديدة مثلا ديال 2011 ناقص القديمة ديال 2010 كتخرج لي واحد لو سين بوزيتيف يعني تزادت لا بروفيزيون. مثلا الى هنا باش نفهموا هادي مثلا عندي واحد لو تيران بروفيزيون ديالو في 2010 كانت مثلا 60000
2011 تزادت لا بروفيزيون ديالو 80000. دونك 80000 موان 60000 عطاتنا 40000، يعني تزادت لا بروفيزيون عليها غنديروها اون دوتاسيون، سي اون شارج. الا تنقصات مثلا في اون 2010 اللي كانت 2010 دابا سوبوزون كو في 2011 ولات 40000، يعني ملي كنديرو 40000 موان 60000 كتعطيني ناقص 20000، وهاديك ناقص 20000 يعني هبطات ليا لا بروفيزيون. هنا كنديرو روبريز وكنشوفو داك الساعه على حسب الا كان عندي واحد البرودوي ديال ليكسبلوطاسيون كندوب لي 719، الا كان عندي واحد البرودوي فينانسيير سي 737، الا كان نون كورون 759.